হাই বন্ধুরা, গুড ইভিনিং। তোমরা কেমন আছো? আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। তো এটা হচ্ছে আমাদের দুর্গাপুর বিসর্জন ঘাটের গঙ্গা আরতি। তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে কমেন্ট করো, অবশ্যই কমেন্ট করো, শেয়ার করো, আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। টাটা। जय गंगे माता, जो नर तुमको चाहता, जो नर मैया जी को चाहता, वांति में हर पाता। जय गंगे माता, जय गंगे माता, जय गंगे चंद्र की ज्योत तुम्हारी जल निर्मल आता, मैया जल निर्मल आता। सब जग को ज्ञाता, मैया सब जग को ज्ञाता। कृपा तुम्हारी, कृपा